Салом دوستان، از قسم главное якчанд функсияҳои навро ба шумо нишон медиҳам. дарси гузашта ман то инҷо ба шумо фаҳмонда будам қисми шрифт ва буфер абненаро. имрӯз бошад веравнебандиеро мефаҳмонам. хуш, якум аз инҷо сар мекунем. выравнять по верхнему краю. Масалан, гармо инҳоро камтар калонтар кунем. вақте ман ба ин зер мекунам, ба қисми боло меравам. ба қисми чап боло. вақте ба инаш зер мекунам, байн меояд. ин бошад ба поён. ана ин қисм бошад ба чап, байн ва рост меравад. ҳоло дар чап аст. вақте инро зер мекунам, байн меояд. инаш бошад ба чап, ба рост алифтараш. ҳоло бошад ман инро дар байн мегузорам. хуш, функсияи дигар. ин вақте аз боло ба поён ё ки аз поён ба боло навистан хоҳем, ин функсия ба мо дар кор мешавад. масалан, ручкаро ман аз боло ба поён навистан мехоҳам. барои ин гуна интихоб мекунем ва камтар калон мекунем барои дидан ручка. агар хоҳем аз поён ба боло, дигарашро интихоб мекунем. ручка. ва дигар намудҳояшро шумо метавонед худатон санҷед. ин гуна ин ки ба боло калонтар кунем ва аз инҷо бошад ба тарафи чап рост доштам инҷо истад. хош, мисли пештара кардан дар кор. барои ин мо инро ба 0 градус мегузорем ва окейро зер мекунем. хош, мисли пештараш. инаш бошад. ин функсия осту мегузорад, яъне ҷой мегузорад дар инҷо. агар ман инро зер кунам, камтар ба тарафи рост меравад. инаш бошад ба қафо. ана ин функсия бошад перенести текст, яъне агар тексти мо дароз бошад, аз сутрамо дарозӣ кунад, онро ба дигар қисм мегузорад. масалан, ман инро интихоб мекунам. мегузори ин гуна бошад. инашро мутадид мекунам. наметавад. вақте зер мекунем ҳаст, лекин ин гуна наметавад. барои инро зер мекунам, перенести текстро дар даруни ҳамин ҳуҷра ҳамаашро ҷой мекунам, поён ба поён. инаш бошад. ҳозир ман интихоб кунам дутаро. масалан, вақте ман ду ҳуҷраро интихоб мекунам, объединить и поместить в центре. ин ду ҳуҷраро як ҷоя мекунад, як ҳуҷраи калон мекунад. чӣ ки мебинем, вақте дар инҷо ягон чиз менависем, як
حجره کلان شد. در اینجا نویسیم تو حجره تنها است. باز اگر این رو برعکس گرفتن خواهیم یک بار دیگر زیر میکنیم دو حجره شد. در اینجا نوشتن نشد، هیچ خیلی که میبینیم در اینجا هیچ چیز نیست. تکستمو در اینجا در این حجره نوشته شده، در حجره D4 دلیت میکنیم. فونکسیون دیگر این فرمات است. از اینجا ما فرمات رو انتخاب میکنیم. Общие числовые, денежные, финансовые, краткий формат даты, длинный формат даты, время, процентный, дробный, экспоненциальный и другие. Вадигару. Возьмем функцию مثلا اگر من در اینجا تاریخ روز رو نویسم، این روز مثلا 6/9/23 این داتا شد. این باشد آپشی است. ما میتوانیم این رو تکست کنیم. تکست اینجاست. وقتی دینج میکنم این رو با سوما تبدیل میکنم، با پول. چیزلوایی باشد این گونه، وقت باشد این گونه. مثلا من این چی دیگر نویسم، مثلا ساعت 2:41 نویسم، نشد. نمیشه. برای این ما باید نویسیم 2:41. فونکسیون دیگر از اینجا هم میتونیم باز کنیم. مثلا اگر ما در اینجا داشته باشیم دلار، اروپا، سومانی، اینا رو دلیت بکنیم. در اینجا مثلا $100 برابر اول فرماتش رو باز میکنیم و اپشی $100 با 70 روبل و 1000 سومون برابر است. این رو بیست باید ایواز نمایم 45 گرادوس توپ دادم، 9 گرادوس میدم و از اینجا در مرکز میگذارم. در نزد اینها اشاره قرب یعنی پول میگذاریم. این دلار است، دلار. اینش باشد روبل. سومونی رو باشد باید کابین بیرو در اینجا نست فینانس. از اینجا ما میتوانیم چکسکی سومونی حرفی ت تایسکی
Zemene تیار فونکسیون دیگر باشد. دلیل میکنیم فایز است. اشاره فایز میگذارم به اینجا. اینش باشد. مثلا 10,000 بنویسیم. این از دیلیت میکنم. این باشد. این ویرگول را با چپ و راست میبرد. چند تا نول بعد از ویرگول چند تا نول شد. 4 تا نول. یعنی که B0 خوش درسی امروز به آخر رسید. در امان خدا.